Ahora vamos a mirar la sesión. Okay, we have do you have this, Barbara? Yes, sorry, I didn't see it. This is the one. Yes, right, this is the one I got. Thank you, Barbara, very much. Okay. Oh, you feel so good. Life is good. Muy bien. Even in the middle of all this crazy stuff and also harmful things that are happening at this time. Y incluso entre medio de esta locura y de estas cosas dañinas que están ocurriendo. All right, so you have this in your manual. I'm in your manual right now. Tienen esto en su manual, estoy en sus manuales en este momento. And I just wanted you to see the directions of the energy. Y solamente quiero que vean las direcciones de la energía. We're going to take a break in about 5 or 10 more minutes, and then Clemens is going to demonstrate the session for us. Vamos a tomar un break dentro de 5 o 10 minutos y luego Clemens va a demostrar la sesión. But take a look at this. There's your energetic body prep. There's 6 movements. Pero miren esto, está la preparación del cuerpo energético, son 6 movimientos. I love using my energetic body prep a lot, and I used it to help Stephen so that he could do his transition from his physical body. Yo uso mucho la preparación del cuerpo energético y también la usé mucho con Steven para ayudarlo en la transición de su cuerpo físico. You can use it to greet your days. Right leg, right arm, and center below and center above. Y pueden usarlo para comenzar su día, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, centro de arriba, centro de abajo. And I just wanted you to see, when you're honoring the history, look at the first illustration where the person is laying face down, stiff as a board. Y ahora pueden mirar ahí la ilustración donde la persona está boca abajo, tieso como un cartón. You get the idea. Ustedes pueden tener la idea. And as you look, the first thing you're going to do is you're going to work through the long information fibers. You have 2 intents you will give there. Y ahí pueden ver que lo primero que van a hacer es trabajar con las largas fibras de información. Van a tener 2 intenciones ahí. And it is suggested that you do the movements. You only need to do the movements 3 times. Y se sugiere que hagan los movimientos 3 veces. Solo necesitas hacerlos 3 veces. And then you'll work through the infinity loops. You can see the line showing you how to work through those infinity loops. Y luego vas a trabajar con los circuitos de infinito y puedes ver la línea donde estamos trabajando con los circuitos de infinito. Oh, thank you, Barbara. Good. See, so you'll see how that goes. And this is also in your manuals as you do the session, but I just thought it would be good for you to see this before we start. Y esto está en sus manuales cuando hagan la sesión, pero me pareció bueno que lo vean. And then we continue to honor the history by working with the energy through the spine. Y luego continuamos honrando la historia, trabajando con la energía de la espina dorsal. And again, all of the say-alouds are meant to encourage the individual to be able to become more of who they are according to their inner wisdom. Y todo esto es para alentar al individuo a que se vuelva más de quien es de acuerdo a su sabiduría interior. Right. A pregnant woman would lay on their side if they wanted the session. Una mujer embarazada puede ponerse de lado si es que quiere la sesión. And I used to be very worried about that, but we'll talk more about that later. I'm not worried about it like I was. Y yo solía preocuparme mucho por eso, pero podemos hablar de eso, vamos a hablar de eso después. Ahora ya no me preocupo tanto. And then the person will turn back over again, and you'll see in figure 2, we're going to work with the center above, center below, and this big infinity loop through the body for core. Y luego van a ver en la figura 2, la persona se da vuelta y vamos a trabajar con el centro de abajo y centro de arriba y después esta gran figura de 8. Oh, I love this one, directing the energy and having this integration that occurs with this big figure 8. It's beautiful. Y a mí me encanta esto, dirigir la energía y tener esta integración con esa gran figura de 8. We are so amazing beyond that which we understand. Estamos
tan sorprendidos con aquello que va más allá de lo que comprendemos. Beautiful Kahuna Kalei always told us we are magnificent. Nuestra querida Kahuna Kalei siempre nos decía que somos magnificentes. And this is where you're encouraging beyond the words and energetically for the magnificence of the being to continue to incarnate. Y acá es donde alientas a la magnificencia del ser a continuar encarnando. And then in figure 3, you'll see we're going to work with the golden platinum energy moving through the fibers in front of you. Y luego en la figura 4 vas a ver que vamos a trabajar con dorado y platino moviéndose a través de las fibras enfrente de ti. Pay attention to what I'm going to say now. Presten atención a lo que voy a decir ahora. And what you're going to see is there's two intentions. One is to release the energy surrounding the fear-filled or worry-filled, known and unknown, fear-filled and worry-filled energies. Y hay dos intentos, uno para liberar la energía de eventos conocidos, desconocidos, llenos de miedo y de preocupación. And then there's another intention to activate the potential. So you may have an idea or you may have some inspirations at this time. Y hay una segunda intención de activar el potencial y puede que tengan ustedes ya una idea en este momento. I see all of you opening up to make more, there's a greater expanded consciousness for your expression of who you are. Hay una conciencia más expandida para la expresión de quién tú eres en todos ustedes. Mm-hmm. And then you'll see that you work through this. So that's when we get to this part of working with the fibers in front. Y aquí es donde llegamos a esta parte de trabajar con las fibras al frente. Then we'll work with the self-balancing loops to make sure they're complete and fully formed. Y vamos a trabajar con los circuitos de infinito para asegurarnos que están completos y totalmente formados. And then we will go into each one of the energy centers, but instead of directing with the right and circling with the left, y vamos a ir en cada uno de los centros de energía, pero en lugar de dirigir con la derecha y hacer círculos con la izquierda, you're replacing the hands above the center, and then you open the hands up like you're opening this beautiful book. Pones ambas manos sobre el centro y luego las abres como si estuvieras abriendo este bello libro. This is so beautiful, this work. Es muy hermoso este trabajo. When I learned how to do this work, to my left were 3 beings of light. Cuando aprendí a hacer este trabajo, a mi izquierda había 3 seres de luz. And Anya was very present within my own being. Y Anya estaba muy presente dentro de mi ser. And most of the time I got the movements. Y la mayor parte del tiempo obtenía los movimientos. But if I didn't, they would step in and I would feel them through my arms and my hands and they would show me. Pero si no lo lograba, ellos se acercaban y se ponían sobre mis brazos y manos y me lo mostraban. And Agoritza and Nima and Sharonor, everyone's talking about how much they love this movement and how sacred it is. Yes. Y Agoritza y Nima y muchos están hablando de cuánto aman este movimiento y lo sagrado que es. This is beautiful. Thank you very much. So I just wanted you to get an idea of what this session looks like. Most of you have probably looked at the video, but if you haven't, now you have an idea. Y esto es para que tengan una idea de cómo es la sesión. Muchos de ustedes habrán visto el video, pero si no lo hicieron, aquí tienen una idea. Okay, let's go back, Barbara. Let's go back to the picture that I showed at first. Okay. Go in there. There it is. Okay. For me, I never thought about being an international teacher and traveling the world.
Para mí, yo nunca pensé ser una maestra internacional y viajar por el mundo. I simply followed the love, Yo simplemente seguí el amor. and it led me all over the world, and as I always say, it led me here to you now. Y me llevó a todas partes del mundo y como siempre dijo, me trae aquí con ustedes ahora. When this new energy came in, Cuando esta nueva energía llegó, I had no idea that there would be many more calibrations to bring this light to this level. yo no sabía que iba a haber más calibraciones para poder llevar esta luz a este nivel. The earth is finally ready to support us in this kind of energy. La Tierra está finalmente lista para apoyarnos en este tipo de energía. And this is within each and every one of you. Y esto está dentro de cada uno de ustedes. So I wanted to bring you here to this place with me now. Entonces quería traerlos aquí, a este lugar con ustedes ahora. And I look forward to seeing how you grow this, how you become, how you express who you are even more. Y estoy deseosa de ver cómo expresan más de quienes ustedes son. This is us. Estos son ustedes. This is Somos what's nosotros. possible for us and much more. Esto es lo que es posible para nosotros y mucho más. Recently, I spoke with Lee and Cryon, Recientemente hablé con Lee y con Cryan. and Cryon had often expressed that I was like iron being sharpened by iron. Y Cryon a menudo ha dicho que yo soy como hierro forjando hierro. And I said to him, I think I'm pretty sharp now. Y yo lo que le dije, creo que ahora ya estoy bien forjada. Clear, more focused, more precise. Acá más enfocada, más precisa. And I reflect that to you. Y reflejo eso hacia ustedes. And in this session, I honor you as the beautiful being of light you are. Y en esta sesión los honro como el bello ser de luz que ustedes son. I know enough to be able to teach this course, Yo sé lo suficiente como para poder enseñar este curso, to teach this work, to be the originator of this work. de enseñar este trabajo, ser la originadora de este trabajo. But I don't have all the answers. No one person does. No one person does. Pero no tengo todas las respuestas y no hay persona que la tenga. Ninguna persona las tiene. And so together we become. Entonces juntos nos volvemos. And our brilliance lights up what's possible for us now. Y nuestra brillantez ilumina lo que es posible para nosotros ahora. And that's what we do today. Y eso es lo que hacemos hoy. All right, I have 10:10 on my phone. Let's take a 10-minute break, and when we come back, we will have Clemens demonstrate the session for us. Son las 10:10 en mi teléfono. Vamos a tomar un break de 10 minutos y cuando vuelva Clemens va a mostrar la sesión. And like Sheila says, we are unique and united like never before. That's where we're headed, unique and united. It's going to take a little work, but we can do it. Y Sheila dice, estamos unidos y unificados y como nunca antes. Nos va a tomar un poco de trabajo, pero para allá vamos. All right, see you in approximately 10 minutes. Nos vemos en aproximadamente 10 minutos.
the link I put up on family? No. Oh. Okay, here we go. Hello, hello, hello. Hola a todos. Is all the bread gone? This is very good. Esperanza, transformation in the energy of infinite love. Absolutely. Esperanza habla de transformación en la energía del amor infinito. Absolutamente. Oh, good. Here we go. So, let's say hello to Clemens. Así que vamos a saludar a Clemens. Hello, hello, Clemens. Hola, Clemens. Hello, hello. Let's see if we can see you. Veamos si Yeah, podemos verte. I think David has to unmute. Yeah, okay, here we go. Here we are. There you are. All right. Let's bring Clemens forward so we can see him. Traigamos a Clemens hacia adelante a ver si podemos verlo. Here we are. So, Peggy, we're working with two cameras. This is the notebook. We're going to see it from here. Okay. This is Marianne. Hi, Marianne. Good to see you. So good to see you, Clemens. Oh my God, big hugs. And we have our camera woman here, the mother of Marianne. Hello. Hello, Colette. How are you? Bonjour. Bonjour. So she's going to operate the camera for the close-ups, and I think we will be good. All right. Oh, this sounds wonderful. And again, Clemens is the teacher of the EMF. Are you teacher of teachers too? Are you? Teacher of teachers Yeah. as well. Teacher of Sí, teachers. Good. Clemens es un maestro de maestros de la MF. We've been together a long time, Clemens. Yeah, almost 22 years now. Han estado juntos mucho tiempo, ya casi 22 años. This is a great joy for me. All right, let's begin. Yeah, let me switch on the other camera. Okay. 1 second. Right, and can we bring Clemens, like just make him in the screen, do you think? Yeah, good. Oops. Feedback. Yeah, this is better. Good. All right, everyone. Now, for those of you that are going to practice, So, but you will do the close-ups. okay. Peggy dice que para aquellos de ustedes que van a hacer la práctica, So this is what you see. Okay. Oh, are we good? We are good. All right. Hold on. Yeah. Okay, I And got we're an going to echo turn off. here. Yeah, I'm going to have you turn off your mic, Clemens, because Yeah. you won't. Yeah, that'll be good. Thank you. There we go. Better. All right, let's do it. So I'm going to ask all of you to stand at the person's feet. les voy a pedir a todos ustedes que se paren a los pies de la persona. All right, there we go. And you're going to hold your hands palms up, standing at their feet. Sostienen sus manos palmas hacia arriba, parados a los pies. Clemens is centering first. Clemens primero se está centrando. There we go. All right. And so let us give the opening and say, from the infinite potential within me to the infinite potential within you, and in honor of each of our unique beliefs, let us begin. Digamos la apertura desde el potencial infinito dentro de mí al potencial infinito dentro de ti y honrando cada una de nuestras creencias únicas. Empecemos. Okay.
Everyone take a deep breath. Todos tomen una respiración profunda. This is absolutely a beautiful group session we are doing. Whether you're practicing or not, the energy is starting to move immediately. Y esta es una hermosa sesión de grupo, sea que estén practicando o no, la energía se empieza a mover inmediatamente. So as you stand at the feet, as you continue to stand at, we forgot the focus, the awareness. There we go. It was just testing, Clemens. Estábamos probando. All right. Focus your awareness. So then you would say to the person, focus your awareness on the golden energy of wholeness within your feet, your calves, your knees, your thighs. Enfoca tu conciencia en la energía de la totalidad en tus pies, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, your hips, your abdomen, and your chest, tus caderas, tu abdomen y tu pecho, your back, your shoulders, your arms and your hands, tu espalda, tus hombros, tus brazos y manos, and your neck and your head. tu cuello y tu cabeza. Focus on the energy of wholeness throughout your entire being. Enfócate en la energía de totalidad a través de todo tu ser. Feel, sense, imagine, or think about your entire universal calibration lattice. Siente, intuye, imagina o piensa en tu completo entramado de calibración universal And acknowledge the energy of wholeness. y reconoce la energía de la totalidad. Acknowledge your energy of wholeness. Reconoce tu energía de totalidad. Then you'll relax your hands, step to your left, and it's now time to say to the client, Relaja tus manos, vas a tu izquierda y es hora de decirle a la persona. you may choose to enhance a strong connection to your center below. Puedes elegir aumentar una conexión fuerte a tu centro de abajo. And this is in the manual. This is the energetic body prep, which was at the very beginning of the session. Y esto está en el manual de la preparación del cuerpo energético. So it's page 2 of the energetic body prep. Es la página 2 de la preparación del cuerpo energético. And you'll do this movement 3 times and see the speed of with, like how he's very focused as he moves with the energy. The palm of the hand faces the sole of the foot. Y miren cómo está enfocado en la velocidad, cómo la palma se enfoca en la planta del pie. The more precise the movement, the deeper the calibration for your lattice. Mientras más preciso el movimiento, más profunda es la calibración en tu entramado. You won't hurt anyone, but this just brings, if you don't do it exact. No vas a lastimar a nadie si no lo haces exacto. But it's like in your practice of Tai Chi. The more precise the movements, the stronger and more complete the energy response. Pero es como en la práctica de Tai Chi, mientras más preciso el movimiento, más fuertemente responde la So energía. now you step to your right and you're going to amplify the energy through the left leg. Y ahora vas a girar hacia la derecha y vas a amplificar la energía en la pierna izquierda. Once again, you may say, Una vez más puedes decir, you may choose to enhance a strong connection to your center below. puedes elegir aumentar una conexión fuerte a tu centro de abajo. And again, see how his body is placed. All the instructions are here in your manual, and you have the video to look at to be able to follow the movement. Y puedes seguir todos los pasos en el manual y tienes el video para poder seguir los movimientos. There we go. Very nice. You could also have the person say, I choose to enhance a strong connection to my center below. También puedes hacer que la persona diga, yo elijo aumentar una conexión fuerte con mi centro de abajo. And in most of my sessions in the past few years, I've been inviting them to repeat silently or aloud if they'd like. Y en la mayoría de mis sesiones en los últimos años los he estado invitando a repetir silenciosamente o en voz alta. So we have this beautiful calibration to the center below. Now, once again, you're going to step to your left and stand by the person's right side. Tenemos esta hermosa calibración en el centro de abajo y una vez más vas a ir a tu izquierda y te vas a parar por el lado derecho de la persona.
And this is the right arm amplifying energetic awareness. Y esta es la mano derecha amplificando conciencia energética. See how he's moving. He turns the arm out. And Vean cómo se mueve, da vuelta el brazo. And then we would say, you may choose to increase the radiating of your heart energy, creating greater freedom. Y luego podemos decir, puedes incrementar la irradiación de tu energía del corazón, creando mayor libertad. Now, if you could see this, there's fibers of light and energy that he's stretching. And as he stretches, they recalibrate. Y hay fibras de luz y energía que le está estirando y al estirarlas se recalibran. Good. Good. Very nice. Muy lindo. Take a deep breath, everyone. Todos tomen una respiración profunda. We stretch the fibers, we hold the tension, reach back and disconnect with respect. Sostenemos las fibras, estiramos y luego alcanzamos atrás y desconectamos con respeto. Turns the arm back, walks around the bottom of the table, and now it's time to amplify energetic awareness in the left arm. Y damos vuelta por la parte de abajo de la camilla y ahora es hora de amplificar conciencia energética en el brazo izquierdo. Once again, we say to the person receiving the session, y una vez más le decimos a la persona recibiendo la ascensión, you may choose to increase the radiating of your heart energy, creating greater freedom. Puedes elegir incrementar la irradiación de tu energía del corazón, creando mayor libertad. So again, stretching the fibers creates an energetic tension. You reach back with the right and you disconnect with respect. Y estirando las fibras creas una tensión energética y luego alcanzas con tu mano derecha y desconectas en respeto. So this is stretching the fibers of light and energy. There's a beautiful movement and response. It's a human-to-human connection. Hay un hermoso movimiento y respuesta, es una conexión humano a humano. And remember, all of this is a calibration according to their inner wisdom. Y recuerden que todo esto es una calibración de acuerdo a su sabiduría interior. And all of this is for each unique and united individual to know how to help themselves to develop and evolve. Y esto es para que cada individuo único y unido se ayude a sí mismo a evolucionar. Once again, we walk around the bottom of the table. You're standing by the person's right side. Una vez más, damos vuelta por la parte de abajo de la camilla, nos paramos por el lado derecho de la persona. So we focus awareness within the heart center and connecting to the center above. Y enfocamos la conciencia en el centro corazón, conectando con el centro de arriba. So watch the circling clockwise, other way, you were just testing. Circling up. There you go. Good. Del lado de las agujas del reloj. Thank you. And then stop the circling and see how the right hand is turned, and we stretch the fibers and a disconnect with respect. Good. Y ahí estiramos las fibras y desconectamos en respeto. So we can say to the person, you may choose to enhance a strong, clear connection to your center above. Puedes elegir incrementar una conexión fuerte y clara a tu centro de arriba. And a disconnect. Good. And then one more time. And you will see in your manuals, it says to determine the clockwise direction, imagine sitting in a chair at the top of the table and looking towards the top of the person's head. And there's your clockwise. Y dice que para ver cuál es la dirección de las agujas del reloj, puedes parar en una silla y mirar en la cabeza de la persona y ahí ver hacia dónde es la dirección. Well done. This completes the energetic body preparation. Esto completa la preparación del cuerpo energético. One thing I'd like to point out, Francis, one of our teachers has said it's important that we place the hands at the top of the thigh, not at the top of the hip, because we just want a certain kind of resonance that we're setting into motion at that time.
Y Frances dice que aclara algo, que es que pongamos las manos en la parte de arriba de los muslos, no en las caderas, porque hay una cierta resonancia que queremos llegar con eso. And I want to see if that's here in your manuals, actually. Y quiero ver que esté aquí en sus manuales, de hecho. Facing, touching, right, let me see. So make sure you can put a note where you begin to work with the legs, that you start at the top of the thighs. Pueden poner una nota y cuando empiezan a trabajar con las piernas, que empiezan en la parte de arriba del muslo. Cora says it isn't. She says it is. Make sure you put a note in there and just to be aware of it. Para estar conscientes de eso, pongan una nota ahí. We start at the top of the hip. We can start to create the calibration through the base of the spine and the sexual creative that we're not ready for yet. Si empezamos en la cadera, podemos iniciar la calibración en la base de la columna o en el centro sexual creativo, que no estamos listos para eso todavía. Thank you, Cora. Okay, and Francis, good, it's here. All right, everyone take a deep breath, and honoring Clemens and Marianne, let's go continue on. Y tomemos una respiración profunda, honrando a Clemens y a Marianne, continuemos. And Colette, working with the camera. Y a Colette, trabajando con la cámara. This is where now you go to page, hold on, page 1 in your phase 2, honoring the history. Phase 4. I was just testing, step 2, right? Phase 4. Phase 4 manual. Thank you. Vamos al manual ahora de fase 4 en la página 2, honrando la historia. Okay. Now, there is no part where you ask, are you willing to radiate, are you ready to radiate more of your core energy? Because that is already happening by the time we get to phase 4. Y no hacemos la pregunta de si eligen irradiar su energía central, porque eso ya está sucediendo a la altura de fase 4. All right. And when you get to phase or step 5 in this session, there's going to be the amplifying of the field of potential. Y en el paso 5 de esta sesión, ahí va a estar la amplificación del campo de potencial. All right, but first, I don't want to create confusion. Just, you can see it in your manuals. It says, would you please roll over towards me onto your front? Y no quiero crear confusión, lo tienen ahí en sus manuales. Ahora lo que decimos es, ¿puedes por favor voltearte hacia mí, boca abajo? Beautiful rollover, Marianne. It takes me a lot longer than that. Hermoso darse vuelta de Marianne, a mí me lleva mucho más que eso. But I do get onto my front. Pero sí lo logro. All right. So the first say aloud. This is where you say to the person. En el primer dicho en voz alta, aquí es donde le dices a la persona. This part of the session honors your history. Esta parte de la sesión honra tu historia. We will use the frequency of platinum energy. Usaremos la frecuencia de la energía platino. And there may be other colors that become apparent. Y quizás otros colores que se vuelvan aparentes. But we are now going to work with your UCL to facilitate a posture of balance. Pero ahora vamos a trabajar con tu entramado para facilitar una postura de equilibrio. As you evolve your ability to co-create your most enlightened life. Mientras evoluciona tu habilidad para co-crear tu vida más iluminada. The left hand is palm up in a receiving position. The right hand, you're working through these fibers. La mano izquierda está con la palma hacia arriba en la posición de recibir y la mano derecha trabaja a lo largo de estas fibras. On page 3, there's a diagram in the manual. En la página 3 del manual hay un diagrama. And here's the first, you have an intent for transformation. Y al principio tienes el primer intento que es para transformación. So in English on page 4, here's your intention. Y en inglés, en la página 4, aquí está tu intención. One more time, Clemens, this is good, thank you. Focus your attention on the 3 fibers of energy located behind you. Enfoca tu atención en las 3 fibras de energía localizadas detrás de ti. You may choose for your history to be calibrated into a gleaming column of wisdom. Puedes elegir que tu historia se calibre hacia una columna brillante de sabiduría, self-direction and self-support.
autodirección y autoapoyo. The transformation process of being at peace with your history El proceso de transformación, de estar en paz con tu historia, is preceded by gratitude for all the experiences you have had in your life. es precedido por la gratitud de todas las experiencias que has tenido en tu vida. Deep breath, everyone. Respiren profundo todos. Okay, good. And Marianne, if you need to put your arms up, you can do that too, so you're comfortable. Y Marian, si necesitas levantar tus brazos, también puedes hacerlo para estar cómoda. Your next intent is for activation. Y la siguiente intención es para activación. The movement is the same. El movimiento es el mismo, Only this time you say to the person, solo que esta vez le dices a la persona, you may choose to activate those tendencies that encourage the evolution of wholeness, puedes activar esas tendencias que alientan la evolución de la totalidad and strengthen the posture of self-direction and self-support. y fortalecen la postura de autodirección y autoapoyo. You may also develop new talents or abilities También puedes desarrollar nuevos talentos o habilidades that encourage your evolution and expression of wholeness in your everyday life. que alienten tu evolución y la expresión de totalidad en tu vida diaria. And this movement you do at least 3 times. You could do 1 or 2 more if you felt it was important. Haces este movimiento al menos 3 veces, puedes hacer un par más si es que crees que es realmente importante. And to me, whenever I watch this, your hands look like great big golden sponges to me. Y cada vez que yo veo eso, sus manos me parecen como grandes esponjas doradas. Beautiful. All right, everyone. Now, when you look in your manual, on page 6 in English, you're going to see the diagram for working through the infinity loops. Y cuando ven sus manuales en la página 6 en inglés, ahí ven el diagrama para trabajar con los circuitos de infinito. And so you may begin the movement, Clemens. Puedes comenzar el movimiento, Clemens. All right, there we go. And you would say to the person receiving the session, Y le vas a decir a la persona recibiendo la sesión, remember the infinity loops maintain the self-regulating dynamics of your universal calibration lattice. recuerda, los circuitos de infinito mantienen las dinámicas autorreguladoras de tu entramado de calibración universal. Let us give the intent to balance the energetic flow, Demos el intento de equilibrar el flujo energético to support the infinite communications ever present within your being. para apoyar las comunicaciones infinitas siempre presentes dentro de tu ser. Ah, beautiful. And some of you are calibrating up off of your shoulders at the same time. Y hay muchos que están calibrando hacia arriba por sus hombros al mismo tiempo. You'll be focused on the self-balancing loops, but the energy will calibrate anywhere within the being that is appropriate for this person. La intención es que calibren los circuitos de infinito, pero la energía va a calibrar donde sea apropiado para esta persona. Beautiful movement, Clemens. Very, very good. Hermoso movimiento, Clemens. Muy, muy bien. Well done. Bien hecho. And now we're going to work with amplifying platinum energy up through the spine. Y ahora vamos a trabajar en amplificar energía platino hacia arriba por la columna vertebral. So this is the beginning stance. This is the beginning movement. Beginning stance. Esta es la posición inicial del movimiento. Then you would say to the person, feel, sense, imagine, or think about platinum energy within your spine. Y luego dices a la persona, siente, intuye, imagina o piensa en la energía platino en tu espina dorsal. The rising energy within your spine encourages strong spiritual support and an evolving sense of wholeness. La energía que sube dentro de tu columna vertebral alienta un apoyo espiritual fuerte y un sentido de totalidad evolucionando. And this is another movement I love. I find it very sacred. Y este es otro movimiento que me encanta, que lo encuentro muy sagrado. It's looking good. Esto se ve bien.
very nice. And you notice he goes up over the top of the head and off in the area of the third eye. Y ven que va hacia arriba, hacia la parte de arriba de la cabeza y hacia afuera por el área del tercer ojo. All right. So we've entered. We've worked with the long fibers, the self-balancing loops, and the spine. Y entramos, trabajamos primero con las largas fibras, luego con los circuitos de infinito y luego con la columna. Now, if you go to page 8 in English, you say, please take a deep breath and carefully, very carefully, please roll over onto your back. Y si van a la página 8 en el manual en inglés, dice toma una respiración profunda y con cuidado, con mucho cuidado, por favor, voltéate boca arriba. It's important to do this Es importante hacer esto because they will already be in another state of being here. porque ya van a estar en otro estado del ser aquí. So we pay attention to them turning over. Prestamos atención a cómo ellos se dan vuelta. And now in English, we are on page 9 in your phase 4 session, step number 3, centering in the now. Y estamos en el paso número 3 ahora de la sesión, centrar en el ahora. Beautiful. Hermoso. This is where we start to work with that great, big, beautiful infinity loop. Y acá es donde empezamos a trabajar con ese gran figura de 8. Oops. We have an echo. Yeah, we have an echo. Whoop, there you go. Hola, hola. Okay. Thank you. All right. So now you say to this person, I will be placing my hand on the area of your solar plexus. Y ahora le dices a la persona, voy a poner mi mano en el área de tu plexo solar. You place your left hand on the area of the solar plexus, extend the right arm, pointing to the center below. Y pones la mano izquierda sobre el plexo solar y extiendes el brazo derecho apuntando hacia el centro de abajo. This is the beginning stance. Esta es la posición inicial. And then you say to the person, Y luego le dices a la persona, focus your awareness on the energy of wholeness within your center below. enfoca tu conciencia en la energía de totalidad dentro de tu centro de abajo. Feel, sense, imagine, or think about platinum energy flowing from your center above all the way through to your center below. Siente, intuye, imagina o piensa en energía platino fluyendo desde tu centro de arriba todo el camino hasta tu centro de abajo. Breathe deeply and feel the peace. Respira profundamente y siente la paz. And then you're going to change the posture. Once again, you say to the person, I will again be placing my hand on the area of your solar plexus. Y luego vas a cambiar la postura, nuevamente le vas a decir a la persona, voy a poner otra vez mi mano en el área de tu plexo solar. So the right hand is placed in the solar plexus and the left arm extended pointing to the center above. Entonces la mano derecha está sobre el plexo solar y el brazo izquierdo extendido apunta al centro de arriba. And then you say to the person, please focus your awareness on the energy of wholeness within your center above. Y le dices a la persona, por favor, enfoca tu conciencia en la energía de la totalidad en tu centro de arriba. Feel, sense, imagine, or think about platinum energy flowing from your center below all the way through to your center above. Siente, intuye, imagina o piensa en energía platino fluyendo desde tu centro de abajo hacia tu centro de arriba. Breathe deeply and feel the peace. Respira profundamente y siente la paz. Ah, this is beautiful. So now you're going to trace the core energy pattern. If you look in your manual, you'll see a picture of it off to the side. Y ahora van a trazar el patrón de energía central. Si ven en sus manuales van a ver una imagen de esto. Here's the beginning stance. Y acá está la posición inicial. And then you would say to the person, as I trace the core energy pattern through your universal calibration lattice, Y le vas a decir a la persona, mientras trazo el patrón de energía central a través de tu entramado,
Let us affirm your ability to be here now as you continue to evolve all that you are. Afirmemos tu habilidad de estar aquí y ahora mientras continúas evolucionando todo lo que eres. And you cross at the navel Cruzas en el ombligo and the solar plexus. That energy center has become much stronger and open as you express your sense of soul, your sense of wholeness. y ese centro, el plexo solar, se ha vuelto más abierto a medida que vas expresando tu sentido de alma, tu sentido de totalidad. This is another beautiful movement. Este es otro hermoso movimiento. And Gabriella shares that most co-creators tell her they feel waves of light blue and white light during this figure 8 movement. Y Gabriela dice que hay co-creadores que le dicen que sienten una luz azul clara y dorada durante este movimiento. And yes, Roshio, if the person cannot lie down, they can sit. Y sí, Rocío, si la persona no puede acostarse, se puede sentar. We'll talk about how to make those adjustments. That's good. Vamos a hablar de cómo hacer esos ajustes. Oh, very nice. Well done, Clemens. Looks good. Bien hecho, Clemen, se ve muy bien. Everyone is responding as we're doing this work. Todos están respondiendo mientras vamos haciendo este trabajo. Oh my goodness, I'm seeing a lot of release of this is amazing. There's a lot of release going on. Estoy viendo mucho soltar aquí, mucha liberación. Of energies that are no longer a concern to you. De energías que ya no son una preocupación para ti. And there's also a lot of help, each one of you here with your own entourage and with multidimensional you. Y hay aquí también mucha ayuda, cada uno de ustedes con su propio séquito y con su propio yo multidimensional. And what it's doing is there's this strengthening of the radiating of the core. It always has, but it's much stronger now with all the changes on the earth and in us. Y es el fortalecimiento de la energía central como siempre, pero mucho más con todos los cambios que están ocurriendo en la Tierra y en nosotros. And yes, Cora, this movement is 12 inches, 30 centimeters above the body, and it does include all of the infinity loops that radiate from the centers. Y sí, este movimiento es a 60 centímetros del cuerpo y incluye todos los centros de energía. Good. Oh, Clemens, Rita is saying how beautiful and how precise the movements are. That's a very good compliment from Rita. Clemens, Rita está diciendo que precisos y que hermosos los movimientos y eso es un gran elogio de Rita. As a matter of fact, she's one of the people responsible for making sure we got the diagram in the manuals. Y de hecho es una de las personas responsables de que tengamos el diagrama en los manuales. All right. All right, everyone. So we've gone through, the calibration is now reaching another level of frequencies. La calibración está alcanzando ahora un nuevo nivel de frecuencias. And now you're on step 4 for what we call clearing. And clearing is to create that clarity and evolution. Y estamos en el paso 4, que son los despejes, y es para crear esta claridad y esta evolución. So this is where you say to the person receiving the session, this part of the session is called clearing. We will focus on the evolving clarity of the long information fibers. Y acá le dices a la persona, esta parte de la sesión se llama despejar, vamos a enfocarnos en la claridad evolutiva de las largas fibras de información. And the energy charges appropriate for the expression of the ability to manifest your potentials. Y las cargas de energía apropiadas para la expresión de la habilidad de manifestar tus potenciales. Oh, very nice. And so beginning stance. Y ahí viene la posición inicial. You're at the bottom of the table. En la parte de abajo de la camilla. Right? And we begin by following the arc of the long information fibers with your right hand. Y comenzamos siguiendo el arco de las largas fibras de información con tu mano derecha. And when you reach the top, you would say to the person,
focus your attention on the 3 fibers of energy located in front of you. Y cuando llegas arriba le dices a la persona, enfoca tu atención en las 3 fibras de energía localizadas enfrente de ti. You may choose to release excess energy Puedes elegir liberar el exceso de energía surrounding known and unknown, fear-filled and worry-filled events, rodeando eventos conocidos y desconocidos llenos de miedo y de preocupación. as the energy is released, it becomes available to you in now time. Conforme la energía es liberada, se vuelve disponible para ti en el ahora. So 2 more times with this energy, with the intention of release. Y 2 veces más con esta energía con la intención de liberar. Again, surrounding known and unknown, fear-filled and worry-filled events, just in case. Y rodeando eventos conocidos y desconocidos llenos de miedo y llenos de preocupación, solo en el caso que existan. There we go. Well done, everyone. Bien hecho. The energy of infinite love is always there, no matter what you're feeling, you know. La energía del amor infinito está siempre ahí, sin importar lo que estés sintiendo, ustedes saben. And yes, this is lovely. It's like dancing soul to soul with the energy. It's beautiful. Y es como bailar de alma a alma, la energía es preciosa. Now comes the intent for activation, Y ahora viene el intento de activación. and I highlight all of the say alouds. Y yo destaco todos los dichos en voz alta. So then you would say to the person, please think about what you would like to accomplish. Y luego le dices a la persona, por favor, piensa en lo que te gustaría lograr. Visualize these intents as seeds of light you are planting in the long information fibers in front of you. Visualiza estas intenciones como semillas de luz que estás plantando en las largas fibras de información enfrente de ti. Be willing to take responsible and appropriate actions for your co-creations. Y demuestra la disposición de actuar responsable y apropiadamente en tus co-creaciones. So again, we work with the calibration through the electromagnetic field of human consciousness. Trabajamos con la calibración en el campo electromagnético de la conciencia humana. This is the human-to-human connection. Esta es la conexión de humano a humano. And as we speak, their energy responds according to their inner wisdom. Y al hablar, su energía responde de acuerdo a su sabiduría interior. And in this intent, what we're saying to them, you do your part and the universe will do the universe's part. Y acá en esta intención lo que decimos es tú haces tu parte y el universo hace la parte del universo. Okay? And the question here is this golden energy? It will most likely be golden energy, Juana. Y la pregunta de Juana sobre la energía dorada, mayormente va a ser energía dorada. These days I notice the gold and platinum and many other colors are present. Y estos días he notado que el dorado, el platino y muchos otros colores están presentes. It's a good sign we have evolved. Es un buen signo de que hemos evolucionado. So we've done the release, we've done the activation. If you go to page 16 in English, you will see clearing the infinity loops. Hemos hecho la liberación, la activación y si ven, después viene el despejar los circuitos de infinito. So you may begin the movement, Clemens. Looks good. Puedes comenzar el movimiento, Clemens, se ve bien. And you would say to the person receiving, Y le vas a decir a la persona que recibe, you may choose for your infinity loops to be completely formed, strong, and fully functioning. puedes elegir que tus circuitos de infinito estén completamente formados, fuertes y totalmente funcionales. The complete formation of these loops is an evolutionary leap